Dikatakan Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di And tangannya. it says, and he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years. Dikatakan ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1,000 tahun lamanya. How many? How many Berapa years? lama? 1,000 years. 1,000 tahun. Where? Di mana? Well, this is what the Bible said. Dan inilah yang Alkitab katakan. And cast him into the bottomless pit. Put that on your mind. It says, and shut him up and set a seal upon him, that he should receive the nations no more till 1,000 years shall be fulfilled. And after that must be loosed for a little season. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut atau bottomless pit, dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1,000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. So he shall be put in the world, a world that is filled with darkness. Jadi ia akan ditempatkan, dikurung di bumi ini yang penuh dengan What kegelapan. is this bottomless pit? Apa jurang maut ini atau This bottomless pit? bottomless pit, my dear friends, came from the Greek word abusos. Dan bottomless pit ini atau jurang maut ini datang dari kata Yunani yaitu abusos. This is where we get the word, the Greek word, or the word abyss. Disinilah kita dapati kata Yunaninya abis. Same word that was used in Genesis 1 verse 2, without form and void. Dan kata yang sama yang dipakai di Kejadian 1 ayat 2 yaitu belum berbentuk dan kosong. Same word in Jeremiah 4:23. Kata yang sama juga yang dipakai Yeremia 4 ayat 23 tadi. It was empty. Itu dikatakan It kosong. was called the abyss. Itu disebutnya abis. The bottomless pit, my dear friends, refers to the earth in its desolate, broken down, chaotic condition during the 1,000 years. Jadi jurang maut ini merujuk kepada bumi yang dalam keadaan sunyi, hancur, campur baur dan kosong selama 1,000 tahun. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya sesuatu. So the devil is put in the bottomless pit for 1,000 years. Jadi iblis ditempatkan di jurang maut ini selama 1,000 tahun And he will be chained. dan ia akan dirantai. What is this chain that binds the devil? Apa ini rantai macam apa yang mengikat dia? Is this a literal chain or a symbolic chain? Apakah ini rantai betulan dirantai dengan rantai beneran ataukah hanya lambang saja? What do you think? Bagaimana menurut Anda? Oh, it's not a literal chain for sure. Tentunya ini bukan rantai biasa seperti yang literal. Because if we're gonna bind Satan, it's like binding the wind. Karena kalau kita hendak mengikat setan itu seperti mengikat angin. So for sure, this is not a literal chain. Dan tentunya ini bukan rantai beneran. These are chain of circumstances. Ini sebetulnya adalah sebuah rantai keadaan. It's a figure of speech. Ini adalah sebuah cara pengungkapan. In English, we have a figure of speech that says, "My hands are tied." Jadi dia di dalam bahasa Inggris mungkin kita punya pepatah atau semacam ungkapan tangan saya terikat. So for example, Wawan is asking help to me. Jadi misalkan Wawan minta tolong kepada saya. And I said, I can't help you, my hands are tied. Dan saya katakan saya nggak bisa bantu kamu karena tangan saya terikat. Am I really tied? Apakah artinya saya sungguh terikat? No, there are some circumstances that will not permit me to help Wawan. Jadi intinya saya lagi sibuk melakukan sesuatu sehingga keadaan saya itu nggak sanggup untuk membantu si Wawan. So the devil will be chained, not a little chain. Jadi sama seperti setan ini, dia akan dirantai, bukan rantai yang beneran, But it's a symbol. tetapi adalah sebuah lambang. Why is he chained? Kenapa dia bisa dikatakan dirantai? Well, before you answer that, what's the work of Satan? Sebelum saya tanyakan lebih lanjut, apa sebetulnya pekerjaan setan? He deceives the people. Ia hanya menyesatkan orang-orang atau menipu So orang-orang. when the Bible said these hands are tied with chains, Jadi pada saat Alkitab mengatakan tangannya dirantai, that means he's no one to deceive anymore. artinya dia nggak punya orang lagi untuk disesatkan. Did you understand that? Apakah bisa tangkap dan jelas? Why? Kenapa demikian? The wicked are all dead, Karena orang-orang jahat semuanya masih and tetap then the mati, righteous are all in heaven. dan orang-orang benar semuanya sudah ada di surga. No one to deceive. Nggak ada lagi orang untuk boleh That's disesatkan. why he is chained. Karena itulah dia dikatakan dirantai. This is the best place for Satan. Dan ini adalah tempat terbaik buat si setan berada. Did you understand it? Apakah bisa tangkap sejauh ini? I could imagine, my dear friends, Satan is walking there.
Saya bisa bayangkan setan mungkin lalu lalang di sana. What will he do for 1,000 years? Apa yang akan dia lakukan selama 1000 tahun itu? A lot of thinking. Mungkin banyak merenung dia. Can you imagine, my dear friends, what will you do for 1,000 years? Anda bisa bayangkan di 1000 tahun di tempat seperti itu, teman-teman. It's all dark. Semua kegelapan di sana. But I believe Satan has night vision. Tapi saya percaya setan bisa memandang So he meskipun can dalam just gelap go itu. around, my dear friends. Mungkin dia lalu lalang di sana Can you berkeliaran. imagine, my friends, the torture for the devil? Anda bisa bayangkan siksaan macam apa yang dia dapati di sana. He's been busy the whole thousands of years in this world, my dear friends, and now no one to tempt. Dia telah sibuk selama ribuan tahun di dunia ini menyesatkan dan sekarang nggak ada lagi orang yang bisa digoda. Can you understand the feeling? Bisakah Anda dapati perasaannya? It's like you've been eating rice every day and then there's no more rice. Bisa Anda bayangkan Anda makan nasi tiap hari lalu tiba-tiba nggak ada nasi lagi. Like my students, if there's no rice, they'll still find rice. Seperti murid-murid saya mungkin meskipun nggak ada nasi akhirnya mereka tetap nyari nasi keluar. And Satan has been tempting people, now no one to tempt. Dan saat setan sibuk menggoda orang-orang, sekarang saatnya lagi nggak ada orang yang bisa digoda. Oh, it's very lonely. Sekarang dia kesepian banget He kayak. would walk, think. Mungkin dia lalu lalang jalan keliaran. I could imagine, my dear friends, he would see and stumble upon in the ground skulls of people. Mungkin dia bisa bayangkan ada tulang belulang orang-orang di tanah. Bodies of the lost, my friends. Tubuh-tubuh bergelimpangan dari orang jahat. Let's say for your imagination, just imagine in my mind. Hanya untuk Anda bayangkan saja mungkin. He sees this young man, Dia melihat orang muda ini his corpse lying there on the ground. dan tubuhnya ada di sana di tanah. Satan remembers this man very well Setan ingat sekali hidup orang ini. because Satan has been working in the life of this man. Karena setan bekerja keras akan menyesatkan hidup orang ini. He's doing all that he could that he cannot go to the seminar. Dia menyesatkan hidup orang ini agar dia tidak sampai pergi ke seminar. For that person cannot go to hear the truth. Agar mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. He will go around and see, my dear friends. Dia pergi dan berlalu lalang. And he will see this man. And remember, this man is always busy. Dan dia teringat orang ini yang selalu sibuk. He's always busy even though he's invited. Selalu sibuk meskipun dia telah diundang. This man is a successful businessman. Orang ini mungkin orang pebisnis yang sukses. He's a respectable person in the community. Mungkin dia orang terhormat dalam komunitas. Let's imagine in our mind this man as a Christian wife. Bayangkan orang ini punya seorang istri yang